Asa ang biskwit? Asa? Sok-sok ni mo? Hala, asa ni mo gisok-sok? Si Mick. Biskwit. O, dali, trapos dali. Trapos, aba. Mm. Tugas na, Nay. Wala, wak man tubag. Dali, trapo sa trapo. Dali. Hala, sige. Trapo, dali, trapo. Ngano mang nuno man? Ngano di man ka magpatrapo? Ha? Hala, sige. Tiwas ang itsibitsi. Di. Dali ra. Dali ra. Dali. Dali. Dili man ka maadto. Kaya na-stick ka to. Pag yung tingog dong. Sing ko na be? Sing? Sing sa ba? Hey! 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 Ano sa mani? Nas imong hands. Tugas tal-tal. Ate? Ate? Si Pisay de ay. LG. Papa? 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 Nanay? Sinyang. Daddy? No, down. Daddy Kanor. Daddy? Daddy? Kanor. Daddy? Nanay? Tatay? Ano man? Diha ba? No, diri kay taga ka. Pin, nasa may pin? Oh. Mana? Paper mana? What's that? Pipi? Paper. What color is this? Ano man color ni? Yellow. What color? Pink. Yellow. Hoy, what color ba? Pink. Kadiha ron. Tatay? Nanay? Papa? Mama? Ate? Ate kaboy. Ate? LG. Ag another ate? Uy? Butang? Tangtang? Tanggal? Tangtang ni mo. Unsa man na imong gigunitan? What's that? Pin. Oh, pin. Asa man nag-paper? Paper. Uy, asa mag-paper? Hala, i-show ko na be. I-show ang paper. Mo ni ang paper, oh. Paper, diya, paper. Kani paper. Kani pipi. Pepe, kani pepe. Yes. Yes. Unsay color ni? What color? Pink. Yellow. Yellow. Yan. Suwat ka? Diri, down. Suwat. Ubus, diri. Suwat ya. Dali, suwat. Mag-right ka? Isi. Ladro ko na og itsib eh. Ano man? Me. Drawing?
Labi? Ikaw, be? Unsay sound sa itse? Sa snake? Look. Halok ka? Ginuo talo.